Nung ano ko, tayo dumaan man. Kasi itong side na to wala, baka tabon din sa kabila. Sige. Op. Putulin ko itong bakal. Ayan o. Ayan siya. Oh, ayan o. Lexa! Matikis lang. Kaya kailangan matanggal to. Kasi na ano yun? Nagagalaw niya. Kailangan lang maalis to. Kaya nga. Ayan na yun. Ayan na. Pinipilit niya lumabas yun. Wait lang, Lexa. Wait lang. Stay. Lexa. Oo, yan. Oh. Yan. Wait, Lexa. Oo, sirain na yun. Op. Ayan na eh, oh. Malapit na, Lexa. Go. Wait lang. Kaya mo yan, konti na lang. Sige. Go. Kaya mo yan. Wait. Tabi mo na. Mas ka muna konti. Yan. Sige. Kailangan Lexa. Ay, ipit yung kalahati. Tapos niya, ipit. Lapit na. Go. Konti na lang. Go. Eto na, oh. Go. Konti na lang. Kaya mo yan. Lexa. Yes. Konti na lang, Lexa. Konti na lang. Labas na. Ayos na. Kulit. Tayo na. Nom. Ipit na ipit. Wala, may sugat siya. Ayan mo, puro sugat. Patso sa likod. Ayan o, hawak. Oo, kasi sabit-sabit yan eh, oh. Tali. Oh. Ipit siya, kulungan, tiyempo, may kaparasang butas dun sa sa loob. Tayo na nga. Oh, lambot eh, oh.